न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग हम लोग पूरा नेचर के बीच में रह के करना चाह रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग है उसको लास्ट तक देखिए, फुल वीडियो को वॉच कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सामने का जो बेल आइकॉन है उसको हिट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट ट्रिप में। तब तक के लिए बाय।